तर आयज आमी आसा न्यूली इनॉग्रेटेड दोनापावल जेटीचेर. जेटी रिनोवेट करपाचें मेन कारण म्हटल्यार 2018 सालान जेन्ना नॉर्थ गोवा कलेक्टरान ऑर्डर काडलेली की जो कॉजवे आसा ह्या जेटीचो तो अनसेफ आसा म्हणून, आनी त्या खातीर ही जेटी ट्युरिस्ट आनी लोकल्सां खातीर पण गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान स्वदेश दर्शन स्किमी अंडर ही जेटी आतां फायनली 4 वर्सां नंतर रेनोवेट करून ट्युरिस्टां आनी जनरल पब्लिका खातीर ओपन केल्या. जशें आमी हांगासर ह्या वॉकवेचेर चलता तेन्ना आमी पळोवपाक शकता हांगासर जशें दोनी सायडींनी वॉल्स रेनोवेट केला तशेंच एक सेंटर पिसूय घातलेलो आसा ज्या जाग्याचेर ट्युरिस्ट येवन हांगासर फोटो काडून एक गोंयची बरी मेमरीज घेवन वयता. जसो आमी कॉजवे क्रॉस केलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक पयलीं हांगा पळोवपाक मेळटा की एक बरो ओपन स्पेस रेनोवेट करून ट्युरिस्टां खातीर आकर्शण तेंच्यांनी केलां. जशें आतां आमी कॉजवे पळयलो, ओपन स्पेस पळयलो, आतां आमी वयता वयर थंयच्यान आमकां सिनेरी पळोवपाक मेळटली. दोनापावल जेटी वयल्यान जी सिनेरी दिसता ती आमकां पळोवपाक मेळटली. 4 वर्सांनी जेन्ना ही दोनापावल जेटी हांगासर इनॉग्रेशन केल्या तेन्ना तुमी हांगासर पळोवपाक शकता की मोठ्या प्रमाणान ट्युरिस्ट हांगासर येवपाक चालू जाल्ले आसा. तशेंच हांगासर लोकांक फोटो काडून एक गोंयच्या खातीर मेमरी घेवन वचपाक ही जेटी एक मेजर रोल प्ले करता.